म्हणटा का इतिहास आहा ताका थंय आर्किओलॉजिकल सायट्स आहा थंय हेरिटेज म्हणटी जी गोंयांत कितें थोडी हेरिटेज उरल्या ती चांद्रा दिश्टी पडटा सो तांकां थंय स्टेट हायवे जाल्यार ती सगळी डिस्टर्ब जातली अशें तांच्या मनान भंय आहा म्हाका दिसता ते भंयाक कितें तरी तथ्य आहा आनी सरकारान तें एग्जामीन करपाची गरज आहा म्हाका आतां तांणी लेटर दिल्लें आहा ते हो रस्तो MBR म्हणून करपाक कशें करप ताजे खातीर हांव डिपार्टमेंटा कडेन PWD कडेन डिटेल्स मागतलो आनी जाता जाल्यार MBR करचो अशें हांवूय हे मताचो आसा इम्पॉर्टंट एस्पेक्ट ऑफ गोंयकारपण ताजे खातीर चांदोरच्या लोकांक मदत करप ही म्हाका दिसता गरजेची. The residents requested that another diversion be created, stating that Chandor is a heritage village. Landmarks such as Wallegor, Braganza House and the Chandor Church, which is over 500 years old, are found there. The existing road is very close to the church and widening of the road could result in it being partly destroyed. Vijay Sardesai assured the villagers that he will write a note to the chief executive engineer on these recommendations. Road is touching Minejish Braganza's house, one of the biggest houses in Goa. So basically a 30 meters road highway is not required in the interest of our village. Because once you make a highway, we won't be able to even ban these heavy vehicles. Right now, we have an order from the collector banning heavy vehicles to our village, which has been passed in 2008 or 9. मिनेज ब्रॅगांचो जामो आसा जो फ्रिडम फायटर जे आसलो पयले गोंयचे तांच्याय घरा विशद जाता इट इज रनिंग पॅरलल प्रॅक्टिकली ओवर इट वी डोंट वॉन्ट दॅट ट्रायल इट शुड कम दॅट वे द रोड शुड बी डायवर्टेड टू सम अदर सायट विच इज फिजिबल अँड विच विल नॉट कॉज मच डॅमेज त्याने एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरा फुड्यान आमी नोट घालता म्हणून करून रेकमेंडेशन आनी ताजें उत्तर मेळ्ळे नंतर आमकां कितें कळयत म्हूण बट आमचे वदन सावराचे अशें म्हणून उलयलां जाता तितलें करतलो म्हूण आतां म्हजे फुड्यान एक आर्किओलॉजिकल हेरिटेज हावज आहा तें इतलें वायब्रेट जाता की म्हाका तितून भितर हांव न्हिदलो आसतना म्हाका वायब्रेट जाता ऑपोजीट टू माय हावज त्या एक हावज आहा सारकेंच तें वायब्रेट जाता म्हाका कळटा सारकें. Video journalist Gaurav Prabhu from Margao for HCN.